ഡൽഹിയിലെ മോദി ഭക്തരായ മാപ്രകളുടെ അടപ്പടിച്ചിളക്കിക്കളഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ജാതി സർവേയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് വല്ലാത്ത ചൊറിച്ചിൽ. അങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞവരോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചിലത് ചോദിച്ചു. मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? जैसे मैंने अभी आपसे पूछा इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे। एक है, हाँ भैया, मेन ये है, ये मेन है। यहां पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक ओबीसी है, तो सवाल उठता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सवाल पूछना जरूरी है। ജാതി സർവേയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് കുത്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത് ഈ ജാതി സർവേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കാനാണല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ ഇരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, ഈ മുറിക്കുള്ളിൽ എത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ദളിതരായുണ്ട്, എത്ര പേർ ആദിവാസികളായുണ്ട്, എത്ര പേർ OBC-ക്കാരുണ്ട്? ആർക്കും കൈ ഉയർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതുതന്നെയാണ് പ്രശ്നം. നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടക്കം ഇത്തരത്തിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർ നിരന്തരമായി അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട പദവികളിലൊന്നും അത്തരക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. ജാതി ചോദിക്കരുത്, ജാതി പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നോക്കക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ഭരണകൂടം തന്നെ സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ജാതി പറഞ്ഞ് അവന് നേടാനുള്ളത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമല്ല, മറിച്ച് കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന നീതിയാണ് എന്നതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ജാതി സെൻസസിനെ വളരെ സുന്ദരമായും സരസമായും തങ്ങൾ എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ BJP ഈ ജാതി സെൻസസ് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കുരുപൊട്ടുകയാണ്. ആ കുരുപൊട്ടലിനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ വായടപ്പിച്ചത്. ദളിതുകളില്ല മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ OBC-ക്കാരില്ല, ആദിവാസികളില്ല. നമ്മുടെ വരേണ്യവർഗത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്. ആ മേഖലകളിൽ ദളിതുകൾക്ക്, ആദിവാസികൾക്ക്, OBC-ക്കാർക്ക് ഒക്കെ പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടാകണം എന്ന നിലപാട് പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഒരു വിഭാഗം മാത്രം ഞങ്ങളാണ് വരേണ്യക്കാർ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലും, എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തും, എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർണായക പദവികളിലും തുടരുന്ന ആ ശീലത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ. ഞാൻ ഇന്ന ജാതിക്കാരനാണ് എന്ന് പറയാൻ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പറയാൻ, അവന് കൈ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ ജാതി സർവേക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കുവച്ചത്. മനോഹരമായ വാർത്താ സമ്മേളനമായിരുന്നു. വളരെ സിമ്പിളായി ഈ ജാതി സർവേയുടെ പ്രാധാന്യം, BJP അതിനെ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ വിശദമാക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സാധിച്ചു. മാപ്രകൾക്ക് നിറച്ചു കൊടുത്തു. കാര്യമറിയേണ്ടുന്നവർക്കായി നന്നായി തന്നെ പറഞ്ഞു. What the caste census has to do with, representation of the South is very difficult to understand. Now, the problem is that the Prime Minister is incapable of doing the caste census. I'd like to point out something quite interesting. There are हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 OBC वर्ग के हैं। BJP के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 OBC वर्ग के हैं, और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है OBCs की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि OBCs के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से
3 अफसर ओबीसी वर्ग के। नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने यह भी नहीं बोला कि हां यह गलत है, उन्होंने बोला, एक शब्द नहीं बोला। मतलब उनके लिए यह एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% आबादी है अप्रोक्सीमेटली, उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो। तो ये तो सच्चाई है, रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा, वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार हैं। उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए। सवाल, आपने जो इकोनॉमिक सर्वे की बात की, देखिए सवाल क्या है। सवाल यह है, पहला सवाल जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाएगा, इस देश में कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी हैं या नहीं। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है। देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं। देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। ये सवाल हम पूछ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। राहुल जी इधर, राहुल जी इधर, राहुल जी इधर, राहुल जी मेरा सवाल, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी से जुड़ा सवाल है। क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि आप विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और आप देश को तोड़ना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप। मतलब इसका क्या कनेक्शन है। हम कह रहे हैं कि जो इस देश के गरीब लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है, वो हैं कितने, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। कनेक्शन क्या है। ये वही बात है डिस्ट्रैक्ट करने का कि भैया उधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे। एक है, हाँ भैया, मेन ये है, ये मेन है। यहां पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक ओबीसी है, तो सवाल उठता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, सवाल पूछना जरूरी है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। उसके बाद डेटा के बाद क्या किया जाएगा उसके बारे में हमने अभी डिस्कशन नहीं किया, मगर हम एक ऐतिहासिक सवाल पूछ रहे हैं।